Isang kilong milk powder guys. Yan. Lagay natin. Tapos guys, ilagay na natin dun sa yogurt na sample natin kanina. Yan, ilagay ko na. So guys, oh, yan. So na guys, halo-halo natin. Tapos, lagyan natin sa box. Mamaya lang. Ngayon guys, lagyan natin sa box. Isa-isa. Yan. Yan na guys, tapos lagyan natin sa box guys. After 4 hours, buo na yan. Ang yogurt, ito 1.5 liter. Tapos isang ganito pa guys. Guys, 1.5 liters. Init natin na maligam-gam lang guys. Tapos nyan. Guys, sample ng yogurt para mabuo yogurt natin. Ito, tatlong spoon lang to guys. Isa, dalawa. Tatlo. Ito guys, haluan lang natin guys para hindi guys, ito na yung yogurt na ginawa natin, buo na siya. Ayan Ang yogurt, ito 1.5 liter. Tapos isang ganito pa guys. Guys, 1.5 liters. Init natin na maligam-gam lang guys. Tapos nyan. Guys, sample ng yogurt para mabuo yogurt natin. Ito, tatlong spoon lang to guys. Isa, dalawa. Tatlo. Ito guys, haluan lang natin guys para hindi isang kilong milk powder guys. Yan. Lagay natin. Tapos guys, ilagay na natin dun sa yogurt na sample natin kanina. Yan, ilagay ko na. So guys, oh, yan. So na guys, halo-halo natin. Tapos, guys, ito na yung yogurt na ginawa natin, buo na siya. Yan